pa ko. Representing 2011 and 2012. Good day, everyone. I'm Shari Garao. Excuse me, baka. Kalimut. Good day, everyone. I'm Shari Garao. Proudly representing 1987 to 88. Thank you. Good evening, everyone. My name, Jenaline Pinedo Nadarisan. Good evening, everyone. Anak Orencio Banisme. Bas, 1994, 1995, mabuhay! Good evening, everyone. I'm Chino Lepal, Payutan, Pinapusgan, anak ni Marky Balo. 2010, giturbaan ko na. Good evening, everyone. I am Prisha Tinaco. And I'm Jury Scott, representing BATS 2014. Mayang gabi sa tanan. Ako di ay si Ryan Digamo. Good evening, everyone. My name is
Elma Bernante Isarsa. We believe the same. In every mountain of sacrifices, there is a valley of success. We are representing batch 2005 and 2006. Ha? Toto. Baka na to sa tubangan oh. Babit. Hindi na kang tita oh. Kung na oh. Ayun. Atong katagan o pinakakusong na papa ng atong mga katanganian. Tubangan sa inyong mga kagwapo. Saan yan? Pagkita. Okay, akong gihangyo ang atong mga candidates sa paglingkod. Silang respected chairs. Atong isunod ang cleaning of sashes sa atong mga